हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा आलोक शेषण केते प्रकार और कौन कौन। 1905 इंग्लैंडर वैज्ञानिक ब्लैकमैन आलोक श्लेषण को मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया विभक्त करते। किए ना इंग्लैंडर वैज्ञानिक ब्लैकमैन आलोक श्लेषण को मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया विभक्त करते। केते मसीह ना 1905 मसीह कौटिकार वैज्ञानिक इंग्लैंडर ना कौन ब्लैकमैन कौटा को दुईटी प्रक्रिया विभक्त करते ना आलोक श्लेषण को मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया विभक्त करते। यथा कौन कौन ना आलोक प्रक्रिया इंग्लीश रे कहते लाइट रिएक्शन। आलोक प्रक्रिया लाइट रिएक्शन आहरी कहते आलोक रासायनिक प्रक्रिया बा फोटोकेमिकल रिएक्शन। तामाने आलोक रासायनिक प्रक्रिया जहाँ आलोक प्रक्रिया ताहा, लाइट रिएक्शन जहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन मध्य ताहा। एवं आउ गोटे होची अंधकार प्रक्रिया बा डार्क रिएक्शन। तो आउ मध्य कौन कहते जैव रासायनिक प्रक्रिया बा बायोकेमिकल रिएक्शन। बुझीगला। तो दुई प्रकार गोटे होची आलोक प्रक्रिया गोटे होची अंधकार प्रक्रिया। तमाने आलोक प्रक्रिया आउ गोटे ना होची आलोक रासायनिक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया आउ गोटे ना होची जैव रासायनिक प्रक्रिया। बुझीगला। ए दुईटी प्रक्रिया को आमे भल भाव बुझीबा। तो ये दुईटी प्रक्रिया पत्र रे थिबा हरित लवक बा क्लोरोप्लास्ट रे होइथाय। ए जो दुईटी जाक प्रक्रिया यथा अंधकार प्रक्रिया आ गोटे आलोक प्रक्रिया दुईटी जाक प्रक्रिया कोठी होइथाय ना पत्र रे थिबा हरित लवक रे होइथाय। क्लोरोप्लास्ट भितरे अनेक गुड़िए छोट छोट व चेप्टा आकृतिर थाइलाकोइड परस्पर उपरे थाक थाक होइकी रही थांती। कौन कहला ना क्लोरोप्लास्ट भितरे क्लोरोप्लास्ट कोठी ना पत्र रे बुझिछ ना नहीं। ए जो क्लोरोप्लास्ट भितरे अनेक गुड़िए छोट छोट चेप्टा आकृतिर ए डायग्राम देखिबा। कौन कहला ना ए डायग्राम को भल कर देखो। कौन कहला सेठी ना क्लोरोप्लास्ट भितर एटा कोडी अछि ना क्लोरोप्लास्ट भितर अछि। ए जिंस गुडा जो देखा जाउछि ना टंका आकृतिर छोट छोट चेप्टा थाक थाक होइकी रहिछि। याको कोन कहंती ना थाइलाकोइड। एरो देख लिखा अछि देखो थाइलाकोइड। बुझिछ ना नहीं। एही थाइलाकोइड थाक गुडी को कोन कहंती ए जो थाइलाकोइड रो थाक गुडी को कोन कहै जाय ना ग्राना बोली कहै जाय। बुझिछ ना नहीं। कोडी अछि ना क्लोरोप्लास्ट भितर। एटा सब क्लोरोप्लास्ट रो भितर अछि कोन छोट छोट ओ चेप्टा टंका आकृतिर थाइलाकोइड परस्पर ऊपर थाक थाक होइकी रहिछि। ए जो थाक गुडा कोन कहै जाय ग्राना बोली कहै जाय। बुझैला ना नहीं। थाक गुडी को मध्य परस्पर सहित सरू कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी होई रही थांती। तापर कोन कहला ए जो थाक गुडी को ग्राना कहै जाय ना ए थाक गुडी को मध्य कोन परस्पर सहित सरू कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी होई रही थांती। तामाने परस्पर केमती रही थांती कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी होइकी रही थांती। क्लोरोप्लास्ट रे थिबा जेल बा मोटा तरल रस परी द्रव और रस को स्ट्रोमा कहा जाए। तापर कौन कहला ना क्लोरोप्लास्ट रे थिबा जेल परी द्रव बा रस को कौन कहा जाए ना स्ट्रोमा कहा जाए। बुझे ना नहीं। छोट छोट टंका आकृतिर थाक गुडी कौन कहा जाए थाइलाकोइड कहा जाए। बुझेला ना नहीं। तापर कौन कहला ना क्लोरोप्लास्ट रे थिबा जेल परी द्रव बा रस को कौन कहा जाए स्ट्रोमा कहा जाए। ताले दुईटा जिनिस देखिले आमे गोटे होची कोन क्लोरोप्लास्ट रे थिबा जेल जोटा कौन से रस को कौन कहा जाए स्ट्रोमा कहा जाए। आ गोटे क्लोरोप्लास्ट रे थिबा छोट छोट चेप्टा टंका आकृतिर ताको आमे कोन कहबा थाइलाकोइड बोली कहबा। थाइलाकोइड ए जो थाइलाकोइड रो थाक गुडी को कौन कहा जाए ग्राना कहा जाए। बुझेला। ता माने थाइलाकोइड रो थाक गुडी को आमे कोन कहबा ग्राना कहबा। एटे कोड अछि क्लोरोप्लास्ट। पुणी क्लोरोप्लास्ट आ गोटे जिनिस जोटा कि जेल परी मोटा तरल रस बुझिछ ना रस को कौन कहा जाए स्ट्रोमा बोली कहा जाए। ताले कोन कहला आलोक श्लेषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकोइड झिल्ली रे वो अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रोमा रे संपादित होइथाय। एई जिनिस एई जो दुईटा पॉइंट भल कि मन रखिबो। कोन आलोक प्रक्रिया कोडी हुए एवं अंधकार प्रक्रिया कोडी हुए। आलोक प्रक्रिया कोडी हुए ना आलोक श्लेषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकोइड रो झिल्ली रे एवं अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रोमा रे संपादित होइथाय। बुझिला। ताने आलोक श्लेषण कोठी होइथाय थाइलाकोइड रो झिल्ली रे। आ गोटे होची अंधकार प्रक्रिया कोठी ना क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रोमा रे। ताले स्ट्रोमा रे किए हुए अंधकार प्रक्रिया आ कोन थाइलाकोइड रो झिल्ली रे किए ना आलोक श्लेषण प्रक्रिया। बुझिला। ताने आलोक श्लेषण प्रक्रिया हुए थाइलाकोइड रो झिल्ली रे एवं अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रोमा रे संपादित होइथाय। प्रत्येक थाइलाकोइड रे थिबा झिल्ली रे
क्लोरोफिल ओ अन्यान्य आलोक शोषण करिपारुथिबा अणु रहिथांती। तापर कोन कहला जेहेतु आलोक प्रक्रिया थाइलाकोइडर झिल्ली रे संपादित होइଥାଏ तार झिल्ली रे कोन थिबा जो आलोक शोषण होइଥାଏ ना ये जो थाइलाकोइडर थिबा झिल्ली रे क्लोरोफिल ओ अन्यान्य आलोक शोषण करिपारुथिबा अणु रहिथांती। ता माने कोन ना ये जो झिल्ली रे क्लोरोफिल रो काम कोन से सूर्यालोक को कैप्चर करि परिबो ट्रैप करि परिबो बुझि पड़छ ना नै ओ अन्यान्य आलोक शोषण करि पारुथिबा अणु रहिथांती कोउडी ना थाइलाकोइडर थिबा झिल्ली रे बुझेला। एबे आमे गोटे गोटे जीवा आलोक प्रक्रिया तापरे अंधकार प्रक्रिया को ये जो जिनस आमे देखिलु आलोक प्रक्रिया केते भाग रे फोटोसिंथेसिस केते प्रकार डिवाइड करा छै दुई प्रकार गोटे होछि आलोक प्रक्रिया गोटे अंधकार प्रक्रिया एटा को किए डिवाइड करथिले किए विभक्त करथिले ना इंग्लैंड रो वैज्ञानिक ब्लैकमैन बुझौ छै ना केते मसिया रे 1905 मसिया रे बुझि हला दुई जाक प्रक्रिया ताले अबे आमे देखिबा आलोक प्रक्रिया कोन आलोक प्रक्रिया कोन आलोक प्रक्रिया बा लाइट रिएक्शन एही प्रक्रिया पाई क्लोरोफिल जल एवं आलोक आवश्यक आलोक प्रक्रिया जेहेतु आलोक तो प्रथम दरकार तापर कोन दरकार ना क्लोरोफिल आ जल बुझेला केतरा जिंस दरकार एटी तीनटा जिंस लखाई देखो एही प्रक्रिया माने आलोक प्रक्रिया पाई क्लोरोफिल जल और आलोक आवश्यक क्लोरोफिल अणु गुडी को दृश्यमान आलोक रश्मि बा विजिबल रेज को शोषण करी शक्ति प्रवाह जरिया रे एक क्लोरोफिल अणु को अधिक शक्ति संपन्न करे एथिरे उत्तेजना व एक्साइटेशन सृष्टि करिथांती कोन कहला ना ए जो क्लोरोफिल अणु गुडी को कोन करंती से माने सूर्यालोक को ट्रैप करंती बा कैप्चर करंती बुझुछि ना नै शोषण करंती शोषण करिया फल रे कोन होय ना शक्ति प्रवाह जरिया एक क्लोरोफिल अणु को अधिक शक्ति संपन्न करे एथिरे उत्तेजना बा एक्साइटेशन सृष्टि करिथांती ता माने जो स्टेट रहबा ताठो अधिक उत्तेजना हाइके रहे एही उत्तेजित क्लोरोफिल रु एक इलेक्ट्रॉन बाहर थाइलाकोइड झिल्ली रे प्रवाह करिबा द्वारा थाइलाकोइड भीतर को उद्जान आयन प्रवाहित होइथाय कोन कहला ना जेते बड़े आलोक रश्मि क्लोरोफिल कैप्चर कर आलोक रश्मि को सेतर कोन है ना ए जो क्लोरोफिल अणु गुडी को अधिक कोन उत्तेजित होवंती उत्तेजना हबा पर कोन है एको इलेक्ट्रॉन थाइलाकोइड झिल्ली रे प्रवाह करिबा द्वारा थाइलाकोइड भीतर को उद्जान आयन बाहर प्रवाहित होइथाय परिशेष रे यह एक निम्न शक्ति संपन्न जारित बा ऑक्सीडाइज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बा NADP प्लस नामक एक सहकारक पहुँच यह को विजारित NADPH करिथाय बुझेला ना नै कोन करिथाय ना NADP को NADPH NADPH करिथाय फल रे निम्न शक्ति संपन्न NADP उच्च शक्ति संपन्न NADPH रूप को रासायनिक शक्ति रे परिणत होइथाय सही परि इलेक्ट्रॉन प्रवाह समय रे थाइलाकोइड भीतर को प्रवाहित उद्जान थाइलाकोइड रु बाहरी थाए फल रे थाइलाकोइड झिल्ली रे थिबा ATPase एंजाइम द्वारा एक निम्न शक्ति संपन्न एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एक उच्च शक्ति संपन्न ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे परिणत होइथाय बुझेला कोन कहला ना थाइलाकोइड झिल्ली रे थिबा ATPase एंजाइम द्वारा एक निम्न शक्ति संपन्न एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP रो फुल फॉर्म माने रखिबो ADP रो फुल फॉर्म कोन ना एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट आ गुटे होची ATP रो नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे परिणत होते उभय ATP और NADPH मिसी आलोक श्लेषण शक्ति आसिमिलेटरी पावर गठन करिथांती आलोक श्लेषण प्रक्रिया ताल को दुई जण करिथांती गठन करिथांती गोटे होची ATP आ गोटे NADPH एहा अंधकार प्रक्रिया रे संगठित रासायनिक प्रक्रिया रे व्यवहृत होई पुनश्च NADP और ADP रे परिणत हुए इलेक्ट्रॉन दैथिबा विजारित क्लोरोफिल अणुटी तार स्थितावस्था बा ग्राउंड स्टेट को फेरिबा पाई एक इलेक्ट्रॉन दरकार करिथाय एही इलेक्ट्रॉन जल अणु विघटन द्वारा मिलिथाय ओ एही प्रक्रिया रे अम्लजान निर्गत होइथाय
ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନା ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନିକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ NADP ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିଏ? ନା NADP। NADPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନିକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଫେରଡକ୍ସିନ୍ NADP ରିଡକ୍ଟେଜ୍ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ସହିତ ସହକାରକ ବା କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭାବେ ରହିଥାଏ। କାହା ସହିତ ରହିଥାଏ? ନା FD NADP ରିଡକ୍ଟେଜ୍। FD ମାନେ ଫେରଡକ୍ସିନ୍ NADP ରିଡକ୍ଟେଜ୍ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ସହିତ ସହକାର ବା କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜାରିତ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ NADPH ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଏଇଟା କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲୁ ରହେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟାକୁ? ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟାକୁ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଲକି ମନେ ରଖିବ। କେଉଁଟାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ? ନା ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍। ବୁଝିହେଲା। ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ବୁଝିହେଲା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠିତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ CO2କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୂପକ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନଜାଇମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିପାଚକ ବା ସନ୍ତରକ ବା ଏନଜାଇମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜୈବ ତରକ ବା ତାକୁ ବାୟୋକାଟାଲିଷ୍ଟ। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁବିସ୍କୋ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୁବିସ୍କୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ CO2 ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ନା ରୁବିସ୍କୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ CO2 ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପତ୍ରର ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେଙ୍କାଇମା ମଣ୍ଡଦରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପତ୍ରର ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେଙ୍କାଇମା ମଣ୍ଡଦରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା। ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଦ ସେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଏ? ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଏ? ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲେ। ଫ୍ଲୋଏମ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିଲା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ସେମିତି ଚାଲିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା।
କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ରାତିରେ ପତ୍ରର ସ୍ତମ୍ ବା ଷ୍ଟମାଟା ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ CO2 ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପତ୍ରର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦରକାର, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ଉତ୍ସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ, ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିନରେ ସେମାନେ ତ କରିପାରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ରାତିରେ ପତ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭଟା ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ CO2 ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପତ୍ରର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଷ୍ଟମାଟା ବନ୍ଦ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ CO2 ବାହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ହରିତ ଲାଭ କରିଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ତାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା, ପତ୍ରର ହରିତ ଲାଭ କରିଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଶୋଷଣ କରିବା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୁଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା, ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ଘଟି ଉଦ୍ଜାନ ଆୟନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାମାନେ ଜଳ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଉଦ୍ଜାନ ଆୟନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହାକୁ, ଜଳ H2O ଭାଙ୍ଗି ଉଦ୍ଜାନ ଆୟନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ CO2ର ଶର୍କରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଦେଖିବା ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ରାଇବୁଲୋଜ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ବା RUBPରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ କେବଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ରାଇବୁଲୋଜ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସେଇଟା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ କେବଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ RUBPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରାଇବୁଲୋଜ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍, ବୁଝିଲା, RUBP ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ CO2 ଅଣୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ ଓ 2ଟି ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି 6ଟି RUBP ଓ 6ଟି CO2 ମିଶି ରୁବିସ୍କୋ ସାଇଜରେ 12ଟି ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ 10ଟି ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପୁନଶ୍ଚକ୍ରଣ ଘଟି 6ଟି RUBP ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦରକାର, 6ଟି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ, କେତୋଟି ନା 6ଟି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଶର୍କରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦରକାର, 6ଟି। ବୁଝିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା।